तशरीफ लाएंगे मुसाहिम नंबर 161। जी पहला सवाल, ला यसअमुल इंसानु मिन दुआइल खैर व इम मस्सहु शर्रु फयऊसुन क़नूत। ला यसअमुल इंसानु मिन दुआइल खैर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यसअमुल इंसानु मिन दुआइल खैर व इम मस्सहु शर्रु फयऊसुन क़नूत। वलइन अज़क़नाहु रहमतन मिन्ना मिन बअदि ज़र्राअ मस्सतहु लयक़ूलन्न हाज़ा ली वमा अज़ुन्नु अस्साअत क़ाइमतन वलइन रुजि'तु इला रब्बी इन्न ली इंदहु लल-हुस्ना फलनुनब्बिअन्न الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ। وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض। قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط। بسم الله الرحمن الرحيم। बस दूसरा सवाल, अम हसिबल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन अल्लन युख़रिजल्लाहु अज़ग़ानहुम। अम हसिबल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन अल्लन युख़रिजल्लाहु अज़ग़ानहुम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम हसिबल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन अल्लन युख़रिजल्लाहु अज़ग़ानहुम वलौ नशाअु लअरयनाकहुम फलअरफ़्तहुम बिसीमाहुम वलतअरिफ़न्नहुम फ़ी लहनिल क़ौल वल्लाहु यअलमु अअमालकुम वलनबलुवन्नकुम हत्ता नअलमल मुजाहिदीन मिनकुम वस्साबिरीन वनबलुव अख़बारकुम। इन्नल्लज़ीन कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि थुम्म मातू। इन्नल्लज़ीन कफ़रू। इन्नल्लज़ीन
وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. بس يسألكم أموالكم मीम साकिन का कौन सा कायदा है? इख्फा शफा भी होगा। हमजा का मखरज बयान कीजिए। हमजा का मखरज अक़साए हलक यानी हलक का आखिरी सीने की तरफ वाला हिस्सा। जाइए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।